Dobro jutro. Danas ćemo obraditi teme koje su vezane uz neke pozitivne primjere kako vi u svojim knjižnicama možete doprinijeti recimo stvaranju nekih možda materijala kroz audio zapise ili kroz neke dostupne formate slijepim osobama, da bi ih praktički privukli, da bi ih zainteresirali da postanu možda danas sutra vaši korisnici mimo mogućnosti koje imaju, recimo kao što mi u Hrvatskoj imamo mogućnost korištenja ovih knjižnica i nekih drugih stvari, ali kažem, čovjeku je uvijek dobro da se osposobi da može što više toga sam odraditi. Znači, krenut ćemo recimo od ovih klasičnih opreme s kojom se mi u Hrvatskoj tu koristimo kada je riječ recimo o audio zapisima. Znači to su generacije, ovo je generacija koja je bila praktički predzadnja, ali se pokazala kao jedna od daleko najkvalitetnijih i po trajnosti i po svojim mogućnostima. To je jedan japanski proizvod firma Blackstalk Pocket PTP1, znači ima ga u dvije verzije. Ovo je ta, praktički mi to zovemo džepna verzija, i ima verzija kao klasični CD player sa CD-om. Ja svoj primjerak, 12 godina već radim na njemu, nikada nije zastao, nikada mu se nije desilo da se pokvario. Znači, još uvijek je originalna baterija u njemu, 12 punih godina. Slijepe osobe u Hrvatskoj ovakav proizvod dobivaju kao pomagalo preko Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, znači mi ga dobivamo kao pomagalo za čitanje i za mogućnost učenja, pogotovo djeci za škole, i to kasnije ćemo objasniti na koji način. Evo je 10, to je zadnja novija generacija sličnog uređaja koji smo dobili. Ima, za razliku od prethodnog, ima mogućnost pretvaranja, znači crnog tiska, svih mogućih formata PDF-a, Worda i svih ovih dostupnih datoteka, pretvara ga automatski, znači pretvara ga u govor. Jedan i drugi uređaj su praktički razvijeni su i proizvođači su ih radili prvenstveno za potrebe edukacije i obrazovanja i školovanja slijepih osoba. Ok, sad ćemo preći polako na neku demonstraciju da vam čisto pokažemo neke njihove mogućnosti. Ok, da upalimo. Znači, vraćamo se na ovaj prethodni Blackstalk. On ima mogućnost rada sa DAISY formatima. DAISY format je, vjerojatno ste vi kao knjižničari upoznati s time, on je rađen stvoren je kao format u stvari sa mogućnošću navigacije, znači gdje možete kroz sustav navigacije određivati, ako recimo imate neko djelo pa imate ono je podijeljeno recimo na tri dijela ili 3 knjige, onda vam je na nivou 1, recimo će vam reći da vam je nivo 1, kad idete lijevo ili desno, listate knjiga 1, knjiga 2, knjiga 3. Na nivou 2 ćete imati recimo prvi i drugi dio unutar svake od tih knjiga. Na nivou 3 ćete imati poglavlja unutar svakog od dijelova. Može ići do, praktički DAISY format ide do 7. levela. Ja vam samo mogu, tu ću vam pokazati u stvari primjer te navigacije kroz sustav, kako se brzo može raditi s njime. Sada ću vam prezentirati, znači, taj sustav navigacije. Ovdje imam, znači, u DAISY formatu snimljenu zvučnu Bibliju, koja je, znate i sami koliko je tu knjiga,
140 i nešto sati je čitanog teksta sa komentarima. Sve to pohranjeno na negdje oko 3 gigabajta memorije sa mogućnošću navigacije do 5. levela. Pa ćemo ići po nivoima kako budemo koji, pa ću vam pokazati kako u stvari to radi i koliko se recimo brzo kada je osoba ili recimo neko koji je u sustavu učenja, dijete ili student, koliko kada može imati prilagođenu literaturu, ubaciti u nešto ovako, koliko brzo može brže djelovati praktički nego vi što ćete pretražujući rukama, listajući to, doći do određenih stvari. Ok, sad ću povećati. Glasnoća 20, glasnoća 24. Ja ću ga približiti kad budem ovo malo bliže, da, ok, sjedite vi normalno, samo da ja dođem do mape, samo sekundu, tako da se bolje čuje, jer on je ograničen. SD kartica, opis svima, odabrati kategoriju, tekst 27, naslova u ovoj kategoriji. Znači, mi tu imamo mogućnost, on kaže 5 kategorija, to bi u stvari bile, kada bi to pretvorili u jezik računala, to bi bilo 5 korijenskih mapa. Znači, imamo mogućnost basic formata, mogućnost audio zapisa, recording snimki, tekstualnih datoteka i mogućnost da preuzimamo podcast epizode, recimo, sa raznih ovih platformi, sa raznih sajtova i toga. I važno je uvijek radi, naravno kao i na računalu, radi organizacije, radi lakšeg snalaženja, uvijek određene formate stavljati u određene mape, iako, kažem, reproduktor će ga sam prepoznati ako stavite u krivu mapu, ali ćete onda duže vremena će vam trebati da ga pronađete u stvari. Ok, sad ćemo pronaći. Okay. Znači mi sada, u stvari, evo, mi sada tražimo, došli smo do te moje mape Daisy gdje je rekao da se u njoj meni trenutno nalazi 65 naslova. Sada oni su razvrstani opet po svojim podkategorijama unutar toga. To su knjige, časopisi koje čitam, ali u tom dostupnom formatu, upravo radi toga lakšeg snalaženja, radi bržeg rada. I sada ćemo pronaći, znači, Bibliju. Ok, sada idemo. Odabrati mapu. Znači, govori odabrati mapu. Evo, to je Biblija. Child 1. Frank Herbert. Ok. Bible 1. Naslova Ok. u ovoj mapi. Pronašli smo, da li čujete vi nešto preko Can ovog you hear something? Ok. Ok, sada ćemo ju, znači, aktivirat ćemo Enterom. We shall Odabrati activate it. naslov. Zvučna Biblija. Datum izdavanja 2. listopad 2011. Evo. Ime izdavača. Zakladan kod. Jučem, Jeručem, Vidiment kod. Ne čita hrvatski jezik, pa vam onda možda vama to nerazumljivo zvuči, za razliku od ovog, evo je 10 gdje ćete ga moći razumjeti. Ovaj praktički čita nešto između engleskog i svega, jer je unutra mu je engleski softver, znači on hrvatski ne može prepoznat kao takav, nego ga čita u iskrivljenoj formi. I sada kad pokrenemo, ići ćemo, u stvari, krenut ćemo od ovog što sam rekao, znači od navigacije, ićemo na level 1, gdje ćemo, znači u levelu 1 imat ćemo, Biblija je tako rađena, znači imamo Stari, Novi Zavjet i biblijske dodatke, znači kretat ćemo se po tome da vidite u stvari kako to izgleda. So Bible has the New and the Old Testament and the addendums, and now we will move through. Odabrati naslov. Odabrati mapu. Odabrati kategoriju. Daisy naslov 65. Odabrati naslov. Zvučna Biblija. Da. Ja ću ti produljiti dane. Razina 5. Znači razina 5. Razina 4. Vraćamo se nazad. Razina 2. Razina 1. Evo, sad smo na razini 1. Podariti spokoj.
Imamo mogućnost, znači uvijek navigacija ide u kružnom smjeru, tako u stvari rukujemo s njim. Imamo lijevo desno, znači idemo naprijed ili nazad, uvijek u kružnom sistemu, gore i dolje potvrđujemo isto, znači bez obzira kojim se sustavom kretali, ili ćete ići od 5 prema 1 ili od 1 prema 5 ili obrnuto, apsolutno je nebitno, to vidite kod samog rukovanja. Evo i sada ćemo ga znači pustiti. Vidim Zagreb. Znači, Stari Zavjet. znači ovo je već Stari Zavjet, Novi Zavjet. Novi Zavjet, So, Old Sinoptička Testament, evanđelja. New Testament, Dodaci. and addendums. znači to su 3 dijela na prvom nivou, jer tako je i koncipirano, u stvari Biblija koju listate ručno, ona izgleda tako. Ako se sada vratimo, znači krenut ćemo nazad, recimo na Stari Zavjet, pa idemo sada na level 2, onda će nam reći što se unutar tog Starog Zavjeta na nivou 2 nalaze, koje su to knjige. Znači, idemo nazad, Novi Zavjet. ok, Novi Zavjet. Stari Zavjet. ok, zaustavit ćemo, sada idemo na level 2, Razina 1, 30 sekundi. ok, Razina 2, znači sad smo na levelu 2 i Zavjet. puštamo, Petoknjižje. petoknjižje, Povijesne knjige. povijesne knjige, Povijesne knjige. znači on nam slojevito ide, ono što smo rekli. Na 3. nivou ćemo unutar svake od tih, unutar petoknjižnja će nam reći svaku od tih 5 knjiga kako se zove. Na 4. nivou poglavlja unutar svake od njih i tako je u stvari koncipiran taj DAISY naslov. Znači on je prilagođen upravo za učenje da brzo u stvari možete pronalaziti ono što vam je važno i što vam je bitno. Pored toga, znači, što je važno, imamo još mogućnost, ovo je taj finiji, onda se još možemo spuštati još na finije nivoje gdje možemo doći do, recimo, raditi pomake unutar 30 sekundi, 1 minute, 10 minuta, možemo raditi, tražiti da se pomičemo po riječima, po slovima, znači možemo spelovati praktički, ovo je dobro kad se uče strani jezici, i kako će slijepa osoba vidjeti kako je nešto napisano. Znači vi morate znati kako se piše u bilo kojem, vi možete ovdje staviti sve velike svjetske jezike, znači kao softver, ja trenutno radim sa, kažem, tu je na engleskom, znači možete staviti španjolski, engleski, talijanski, njemački, bilo koji jezik i kroz taj sustav vi u stvari učite jezik, kako se pišu riječi, kako se izgovara. Znači ovdje imate izgovor, mogućnost kod učenja, kada dođemo kasnije na taj dio, gdje će on u stvari pokazati, imate britanski izričaj i američki okay. Prilikom učenja i sami znate kad nešto trebate zapamtiti pa nešto trebate par puta ponavljati, često u pravilu vidjet će osoba što radi, signira to, stavlja si neke oznake, tako ovdje imamo mogućnost stavljanja 10.000 bookmarka koji se stavljaju u par sekundi ih možete skidati. Imaju 2 načina stavljanja bookmarka, možete po logičkom njegovom redoslijedu da ih on slaže po brojčanom redu, možete im dati sami naziv kako se zovu i možete im dati, recimo što je dobro, kasnije ću vam pokazati kroz recimo sustav zakona i nekih recimo zakonskih članaka, odredbi gdje vrlo brzo vi recimo sada trebate u nekom zakonu dobijete neko rješenje, što se nama udrugama vrlo često korisnici dođu i kažu dobio sam rješenje, kaže po zakonu tom i tom, članak taj i taj, i sad dok ti nađeš zakon, dok nađeš članak, ja ovdje stisnem ako je to članak 68, označiš ga tu, staviš 68, ima tu i brojčani dio i on vam automatski počne čitati sa članka 68 koji je. Ok, evo, to je samo dio ovog, ja bih mogao cijeli dan danas pričati o njemu i ne ispričati sve mogućnosti koje u stvari ovaj reproduktor ima. Nažalost, naš sustav školstva još nije na tom nivou da naša djeca dobivaju literaturu svu koja se stavlja u njega u nekim
razvijenim zemljama djeca dolaze u školu u džepu sa ovim, unutra je sva literatura, jer on ima mogućnost znači podrške na SD kartici 32 GB. Kada je riječ o DAISY formatu, DAISY format je komprimiran, ako gledamo u odnosu na MP3, MP3 je 10 puta, DAISY format je komprimiran 100 puta, onda znate kolika je mogućnost, koliko sadržaja možete staviti u njega. I još jedna naravno stvar, što recimo može se pisati preko sustav kao što su prijašnji stari mobiteli koji su imali mogućnost pisanja preko tipki, tako mi ovdje imamo brojeve, znači upravo taj način povezivanja je bio, kažem, da vi možete preko njega spojiti se na svoje računalo, upisati svoje, iz računala izvući što je, znači ne mora dijete nositi sa sobom, mogućnosti su praktički, ne znam, ja možda par posto koristim njegovih mogućnosti, a koristim se godinama, evo. Zato jednostavno nema potrebe za... Ja ga pokušavam kada radim sa našom djecom, s korisnicima, roditeljima, pokušavam ih osvijestiti da bez obzira što oni nemaju svu literaturu prilagođenu, kasnije ćemo, kada dođemo do računala, pokazat ću vam i to i njima vrlo često radim, znači mogućnosti koje roditelj, ako nema već prilagođenu literaturu, može sam prilagoditi i da dijete u stvari ne mora sjediti, znači ne mora sjediti satima za računalom, može možda pripremiti pol sata, pripremiti si sve te materijale i staviti ga u jedan ili drugi reproduktor i može izaći van, može šetati oko kuće, može staviti slušalice, može biti na suncu, može se ljuljati, može učiti, znači nije vezan, nije dinamičan vezan za određeni prostor. Znači na računalu će brže odraditi ovo, ubaciti u njega i nakon toga može učiti. Vrlo lako uči tu, znači može povijest bilo koji predmet, stavlja knjižne oznake, vraća se nazad, samo znači ide lijevo, desno, prebacuje se i ponavlja. Kao sistem kada vi sebi signirate i pogledate gore, dolje, to je taj sustav. Evo, i to im pokušavam ih u stvari prezentirati koliko im je dobro da steknu tu naviku koristiti ovako nešto da bi bili mobilniji, da bi se što manje zadržavali u nekim zatvorenim prostorima. Ok. Znači sve ove mogućnosti koje je imao Plextal, ovaj novi ima još i više, znači nama je pogotovo, naravno, novi je uređaj i tehnika kako ide napred, pa su još neke, dodano je tu još dosta stvari koji prijašnja verzija nije imala, drugi je proizvođač, ali nije to je nebitno. On je prilagođen sada u ovom trenutku da čita i hrvatski jezik, znači on može i sve ove druge jezike, vjerojatno jer hrvatski to su mali jezici, znači velika većina te tehnike danas je prilagođena na veće svjetske govorne jezike, na baš ove male poput našeg koji su mali broj korisnika nije, ali čim je on prilagođen tu, znači već se ide i u tom smjeru prilagodbe. Znači njegovi su dodaci što on pored mogućnosti što ima prethodni što sam prezentirao, on ima tu mogućnost, znači ima kalkulator, ima diktafon, ima kompas za navigaciju, što je isto jako važno slijepima da se kod kretanja neki koji možda ne koriste ili vam u nekom trenutku mobilni uređaj ostanete bez ovog pa možete se navigirati preko njega. Mogućnost, znači upravo radi tog učenja velika mogućnost rada sa podcast epizodama, znači da možete slušati različite vrste medija i još neke dodatne alate koji sada, kažem, mislim da u trenutku nisu toliko ni važnije. Ok, evo ja ću vam sad malo prezentirati, kažem, par stvari kako radi jedan drugi, čisto malo da vidite. Glasnoća 13, glasnoća 14, glasnoća 15. Ovo dobro čujete. Can you hear us all? Glasnoća 16. Ok. Za razliku od prethodnog, ima čak recimo još jednu dodatnu mogućnost uz mogućnost
SD kartice koja podržava 32 GB, on ima još i svojih dodatnih 11 GB unutarnje svoje memorije, tako da mu još proširio mogućnost djelovanja. I još jedan dodatak što se on direktno može prebacivati s jednog medija na drugi, znači vi možete sa SD kartice svoje ili nečije druge prebaciti na svoju unutarnju memoriju, možete dodati i spojiti USB s kojeg opet možete sa uređaja prebacivati na USB, sa USB-a na njega, tako da je praktički prijenos je informacija jako veliki. Evo sad ću vam prvo pokazati, recimo tu sam stavio na jedno 2-3 mjesta sam stavio knjižne oznake u različite dokumente i pogotovo prednost ovog novog uređaja je u tome što on vam daje pregled i mogućnost svih pohranjenih knjižnih oznaka, gdje se nalaze, na kojem mjestu i koliko ih ima. Za razliku od starog što nije imao, on je samo vodio računa o tih svojih 10.000 knjižnih oznaka i kada ste ih popunili, on je anulirao prvu, da bi onu 10.001 stvorio kao 10.000. Znači on je brisao tu, a ovdje praktički ne morate, znači bez obzira u kojem je mediju, da li je to u DAISY formatu, da li u zvučnom zapisu, da li je to u glazbi, u nekim snimkama vašim ili u nekim posebnim, to ćemo sada vidjeti kroz ovo i kada odredimo što želimo, automatski počinjemo slušati od toga trenutka. To je jedna isto mogućnost koja daje veliku brzinu i veliku mogućnost fleksibilnosti rada sa uređajem. Evo, sada ćemo ga pokrenuti. Popis svih knjižnih oznaka, riječ slijepih, studeni prosinac 2021. PDF, 1 knjižna oznaka. Znači, rekao nam je sada u kojem se dokumentu nalazi koliko. Nalazi se jedna. Idemo sada vidjeti da li se još nešto nalazi. Zakon o konvencija UN o pravima OSIDOCKS, 3 knjižne oznake. Znači, imamo zakon o... 5. statutarna odluka DOC, 3 knjižne oznake. Ok. Znači, imamo sada na 3 različita mjesta koji se nalaze u različitim datotekama na različitim mjestima u uređaju i mi sada u ovom trenutku ćemo odabrati jednu od njih. Zakon o konvencija UN o pravima OSIDOCKS, 3 knjižne oznake. Znači, tu smo. So I sad ćemo ga aktivirati i počet ćemo čitati. Znači, mi ne tražimo dokument je već tu, mi smo ga već našli. Ok. I sada ćemo samo navigacijom tu naći ono što smo rekli, da ima level, ima riječ, sve one sustave. Sad ćemo doći do knjižne oznake. Zakon o konvencija UN o pravima. Ok. Članak 10. Pravo na život. Znači, članak 10. Države. Slovo. Stranke ponovo potvrdu. Slovo. Knjižna oznaka. Znači, sad smo članak 10, idemo lijevo ili desno vidjeti gdje smo. Vidite recimo koliko je ovo praktična stvar, recimo... Zakoni, uredbi, pravilnici, mapa. Jednom kada si recimo stavite, ovo je dobro recimo kod nekih stvari koje se ne mijenjaju često, pogotovo, kažem, nama, možete sad zamisliti da sve to morate sada tražiti, kroz sustav računala, kroz ovo, dug je put da vi to nađete. Vjerojatno i vama koji vidite, a nama je olakšano to jednom kad stavite si tu i kad uredite si sustav, znači nećete stavljati sve članke, knjižnu oznaku jer vam svi nisu ni potrebni, ali oni koji se često koriste, za koje imate često upite, nešto što je u praksi važno vam, to si označite i vi u par sekundi dođete, znači uvijek ste u mogućnosti odraditi to. Mislim da nema više smisla da vam o ovom, jer, kažem, ako vas nešto još zanima, možemo eventualno neko, ako će kasnije probati malo, jer ovo je zaista tema jedna o kojoj se može govoriti dugo i mogućnosti jako puno. Ja sam samo ukratko pokazao neke od tih mogućnosti, pa bi radije sada prešao na neke dalje stvari, jer vremenski smo ograničeni. Evo, samo recimo pokazat ćemo još neki PDF dokument, neku knjigu koja je znači u crnom tisku, on će ga automatski, doćemo do njega, on će ga otvoriti i počet će ga, znači ista mogućnost da čitamo sa stranice određene, da čitamo određeni odlomak, da čitamo
rečenicu, riječ, da slovkamo, znači spelovat, sve se može, apsolutno je sve, to je to. Ok, idemo naći. Osnovna mapa, e-knjige, mapa. Znači sad smo u tom, ono što smo rekli da uvijek stavljamo određene formate, to je znači elektroničke knjige. This is ebook format. I sada ćemo potvrditi tu mapu. Zakoni, uredbe i pravilnici, U njoj mapa. imamo i ovu mapu, pa idemo naći. Tomica, baj. Taktilna riječ slijepih. Planinaranje. Knjige, mapa. Evo recimo, knjige. Bitova u sekundi, izdanje PDF, 2,14 megabajta. Evo, pa krenut ćemo sad već kad je, ujedno ćemo prezentirati ovaj dio. Znači, mogućnosti da nam literatura bude dostupna, kažem, su izuzetno velike, pogotovo, kažem, i radi tehnike i radi mogućnosti samih izdavača, što, kažem, mi u suradnji, mi kao udruga, vrlo često se obratimo, kažem, i nekim izdavačima i nekim institucijama s kojima već dugi niz godina radimo i upravo smo i njima prezentirali ove mogućnosti na koji način mi možemo čitati i biti nam dostupna neka literatura, pa tako imamo, evo, upravo je prije možda jedno 15 dana izašao je Klinički bolnički centar Rijeka je izdao jednu publikaciju vezanu uz zdravu prehranu za određene kategorije bolesti, za određene kategorije, znači, korisnika u sustavu i to su nam dostavili, znači, putem u PDF formatu da bi naši korisnici, jer većinom se radi o, kažemo, o populaciji koja je 60 do 80 godišnjaci, na sreću manji je broj mlađe populacije u udruzi, evo to je to. Okay, evo sad ćemo pokrenuti, čisto da malo, znači, čujete? Znanstvenim spoznajama na području kliničke prehrane i dijetoterapije sadržajne smjernice za 25 različitih zdravstvenih stanja s primjerima djelovnika mogu poslužiti kao ideja za formiranje vlastitog plana. Znači mi sada možemo navigirati po ovom dokumentu. So this is the publication from the hospital. Ujedno, ove Znači, kaže sad slovka i spelovanje. Ujedno, ovolte ove. Prehrambene. Znači on čita u stvari slovo po slovo. The device can actually spell out words. Znači možemo ići na slovo, riječ, znači riječ po riječ. Word by word. Mogu olakšati Znači So ovo he je, reads out word by word now. ovo je upravo i rađeno tako da dok se slijepa osoba da bi usvojila vještinu učenja slušanjem treba jedno vrijeme prilagodbe. Zato jesu upravo uređaji ovakvog tipa svi namijenjeni u stvari da imate mogućnost, jer ne možete odmah u trenucima, treba vam dosta koncentracije i vremena da se naviknete na određeni glas, na određenu, jer ipak ovo nisu ljudski glasovi, druga je stvar kad vam to čita speaker, a ovo su ipak sintetički glasovi, treba se mozak u stvari priviknuti na to. Ali vrlo, vrlo brzo korisnici se priviknu, ja baratam sigurno s jednom 4, 5, 6 različitih glasova, jer radim sa različitom, svako dijete, nekom djetetu odgovara muški glas, nekom ženski, neko ima drugu postavku, drugu aplikaciju i onda baratate sa puno različitih jezika da bi mogli primijetiti pogrešku u tekstu kad pišete, kad čitate kod izgovora, ali to se vrlo brzo se čovjek kod rada privikne na to. Zato jesu upravo uređaji koncipirani da rade na ovakav način. Mislim da je dovoljno, znači mi bi sad mogli čitati rečenicu po rečenicu, odlomak po odlomak, ići na stranicu, mislim da nema smisla to, jer ok, to je samo stvar količine teksta. Ja bih sada prešao na računalo da vam pokažem neke druge stvari. Kasnije malo, kažem, ćemo ostaviti vremena pa čisto da dođete da uzme neko od vas u ruku, da vidite, isprobate ako niste imali mogućnosti. Ok, računalo, slijepa osoba se u pravilu, mi se koristimo standardnim računalima kao što svako od vas radi,
ništa to specijalno nije. Vrlo često ljudi znaju zvati i to je ono što trgovci vrlo često znaju ponuditi i kaže ako osoba nema iskustva, onda kaže da trebate uzeti tipkovnicu, Brailleovu tipkovnicu koja košta par stotina kuna. I onda ljudi, znam da je došla jedna majka i kaže kupila je, kaže i hoćete vi naučiti moje dijete raditi. Ja kažem, gospođo, da li dijete zna Brailleovo pismo? Kaže, ne zna, pa kako će onda pisati? Pa kaže, meni su to prodali, pa mislim, to je, znači, ovo je klasična standardna tipkovnica, standardno klasično računalo. Slijepa osoba mora raditi s 10 prstiju i mora napamet znati gdje se što nalazi. Znači, ja svaku tipku znam gdje mi je što, koja ima koju funkciju, ali to mi omogućava i program koji mi može u trenutku učenja, tako i krećemo kad počinjem raditi sa našom djecom, kad ih počinjem učiti kako ovladati, jer svako računalo ipak nije svaka tipkovnica ista i nije svako isto postavljeno, nije ni razmak prstiju isti, ni tipke su neke drugačije. Ima tu dosta i sam raspored tipki nije isti, ali vremenom se naviknete na sve to. Znači, postoji sistem učenja na koji se u stvari kreće se sa vježbama, radi se uvijek sa 10 prstiju uz 2 ruke, kreće se iz osnovnog položaja, to je onaj klasični daktilo položaj A, S, D, F, J, K, L, Č, i od njega se ide gore, dolje, lijevo, desno i to je taj položaj od kojeg se uvijek mora krenuti, jer inače slijepa osoba ne može raditi na računalu. Slijepoj osobi nije bitna veličina, znači, da li je to 15, 16, 17 inčno računalo, što videćim osobama je, ali je preporuka i brže se radi sa računalom koje ima punu tipkovnicu. Znači, puna tipkovnica je znači, klasični dio plus numerički ovaj dodatak, jer onda daleko brže radite i tipkovni prečaci su jednostavniji i praksa je pokazala u stvari da mi bi mogli raditi kako ja mogu pisati na mobilnom uređaju koji je ovoliki, ali brzina vam je uvijek lakše ako imate cijeli taj dio vam je dostupniji. Zato je preporuka da se u stvari radi. I računalo se postavlja, znači postavke su uvijek na dva načina. Da li je puna tipkovnica ili je tipkovnica, znači to se zove taj laptop ili desktop računala, tako se postavljaju, to su opće postavke kod rada za računalo i o tome treba voditi računa. Pa evo, ja ću vam sada malo pokazati kako u stvari to radi i neke ćemo aplikacije kroz sustav u stvari stvaranja dokumenata ili kažem može se čak i audio zapisi raditi. Vidite i sami da moje računalo ima jednu govornu jedinicu s kojom govori, a kasnije kada budem pretvarao ima glas, jer moji korisnici su, više im paše taj glas, to je glas pokojne ove naše radijske spikerice Zdenke Poc, koji je u stvari najduže korišteni glas u stvari na ovim prostorima bio i ljudima je nekako ušao u uho, tako da se može u stvari, kažem, to je ta mogućnost te tehnike, znači gdje možete, ja istovremeno na računalu imam dva različita čitača, upravo zato jer radim sa djecom koji neko u školi radi, jer djeca koja su u školskom sustavu i osnovni programi koji se koriste u pravilu na računalima su, imamo taj screen reader JAWS for Windows i NVDA. Pa u pravilu djeca u školskom... Uređaj će se isključiti za 15 sekundi. Okay. U pravilu u sustavu školstva država podržava i financira znači djecu i studente i osobe koje su na rehabilitaciji, financira im taj JAWS for Windows. Nama ostalima je on praktički nedostupan, jer jako puno košta i recimo računalo kada bi recimo ja da se koristim tim JAWS-om i sa svim popratnim
programima koje bih morao platiti, jer nisam u sustavu školstva, nisam u sustavu rehabilitacije, kao slijepa osoba meni bi tako računalo došlo negdje preko 2000 eura. Sreća je da su se slijepe osobe iz cijelog svijeta udružile, osobe koje su imale informatičkog znanja i koje su razvile taj NVIDIA program upravo da bi svi mi ostali slijepi koji nismo financijski u mogućnosti da bi postali pismeni. I kažem, jedina je stvar kod korištenja tog programa, uvijek vas kada ga instalirate pita da li želite nešto donirati za razvoj. Niste dužni ako nemate, ima ljudi koji nisu u mogućnosti, znači ako ste u mogućnosti donirate nešto za razvoj mreže i daljnjeg rada, ako ne, jednostavno možete ga koristiti legalno, besplatno i ažurira se u svakom trenutku. Svaki problem koji nastane daleko se prije rješava u sustavu NVDA nego u sustavu JAWS-a, ovih profesionalnih programa koji se prodaju. Ja trenutno imam na svom računalu i JAWS verziju, ali stariju verziju koja je u stvari, dobio sam ju jer radim sa djecom i ne mogu sada sve odraditi neke stvari kada radim s njima, tako da im vrlo često moram raditi na njihovim računalima i prvo ispitati kako sustav radi da bi u stvari vidio, jer kažem, financijski mi je neisplativo kupovati nešto tako, ali da bi im pomogao, ja imam verziju JAWS-a 19, sada je već verzija 22 i 23 već ide, a to je već jako velika razlika u samom radu, ali ok, snalazimo se, kažem, nije to, uvijek ima neko ko nešto zna i mi se među sobom smo, kažem, i umreženi u Hrvatskoj, ima tih ljudi koji su informatički slijepi, koji su dobri znalci pa pomogu u tim trenucima. Evo, sad ćemo preći na praktički dio. Znači, svaki pokret, svaku radnju koju odradimo na računalo kaže, opiše vam, znači što ste stisnuli, tipku, funkcijsku tipku, aplikacijsku tipku ili cijeli taj sustav, znači sve što radite vi na drugačiji način radimo mi, vi radite uz pomoć miša, mi radimo uz pomoć tipkovnih prečaca koji u pravilu za neki normalan rad se koristi negdje oko 40-50 funkcija, iako ih recimo za kompletan rad računala ima ih preko 200 i nešto, ali ne morate ih sve znati, imate uvijek u sustavima izbornika i podizbornika, podizbornici vam uvijek daju mogućnosti, kao kada vi, ja znam vrlo često kad nešto radim novo i onda ispitujem, onda u stvari meni nešto govori, onda pitam doma kćerku, supruge ili to da mi u stvari kaže što još na ekranu piše, iako neke stvari računalo sa screen readerom čita u pozadini nešto što videća osoba ne vidi na ekranu, on čita iz pozadine ekrana. To je već jedan složeniji način rada. Malo ću smanjiti brzinu, jer ja inače radim negdje na brzini 60-70, ovisi o brzini teksta. To je upravo što smo prije početka bio rekao. Vama da bi okom pročitali jedan tekst treba određeno vrijeme, jer možete vi, ne možete jednostavno, oko ima svoje ograničenje, brzinu. A mi kad se naviknemo raditi, mi znači negdje je standardna brzina čitanja, u njemu je negdje brzina oko 45-50, ovisi o glasu koji koristite i to. Ja recimo znam raditi kada su neke jednostavnije stvari, onda radim na brzini 75 ili 80. Studenti čak recimo, ovi malo bolji studenti naši rade i na 90 i nešto brzini. Onda znate koliko oni brže recimo savladaju taj tekst nego što ga mogu osobe koje gledaju očima savladati. Znači, mozak se navikne na taj brzi rad i na to. I u svakom trenutku vi ćete primijetiti grešku, primijetit ćete slovo, sve što je pogrešeno. Ok, ja ću sad smanjiti brzinu. Znači, sad ću vidjeti. Brzina 65, brzina 60, brzina 55, brzina 50. Sjećate kako se... Brzina 40. Ok, ovo je malo, ne znam kako vam se čini, ok, stavit ćemo. Brzina 45. Evo, stavit ćemo na 50 negdje.
Znači ono što sam rekao, kako se u stvari kreće se učiti. Krećemo u stvari, korisnik mora savladati napamet tipkovnicu sa svim svojim funkcijama, znači ja mogu sa svog računala preći na bilo koje drugo, ako nije isti model kao moj, ja ću prvo kad sjednem minutu, dvije samo uzeti, iću jednu, znači upalit ću si pomoć za tipkovnicu i gdje će on meni u stvari reći, znači pomoć za tipkovnicu uključeno i sada u ovom trenutku ja bilo koju funkciju da stisnem, on će meni reći što je, ja se upoznam na brzinu s tipkovnicom, različitim tipkom tipkovnice, isključim, on u tom trenutku samo on daje obavijest o funkcijama koje imate, ništa ne piše, radnja se nikakva ne odvija, nego samo se upoznate sa tipkovnicom, vraćate se nazad i kasnije radite svojim standardnim načinom koji znate. S time kažem da u pravilu velika većina nas koji radimo na računalima radimo sa oba programa. Tako da nisu svi tipkovni prečaci isti kod istih i nisu sve radnje iste i ne odrađuju se na isti način, ali su dosta slične i kažem, ako to često čovjek radi, onda to i nije tako neki problem. Evo. Tako da, znači, evo, mi ćemo sada stisnemo. Znači, on je rekao sad da je to tu, recimo, bilo što da, znači, stiskate, ok, sad smo se, znači, upoznali, vraćamo se nazad na standardno, stavljamo tipkovnicu u funkciju, isključujemo pomoć za tipkovnicu, ok, sad smo isključili i sada ćemo, recimo, idemo sada, ja sam pripremio, znači, na svojoj radnoj površini mapu Gradska knjižnica Rijeka prezentacija, stisnut ću slovo G i on će mi sve sa slovom G mape koje postoje tu ili dokumenti otvoriti, ponuditi i na taj način ćemo mi u stvari lakše doći do... Znači sada tražimo u stvari... Znači prvo mapa nam je Google Chrome. Vjerojatno je vama ovo nerazumljiv i ovo je u pravilu glas koji je kompatibilan sa velikom većinom programa s kojima mi radimo pa ne stvara dodatne poteškoće. Zato je taj e-speak vrlo se često koristi jer neki drugi glasovi znaju stvarati nisu kompatibilni sa svim ovim drugim stvarima s kojima radimo pa vrlo često znam doći do problema. Ok, znači enterom otvaramo mapu. Gradska knjižnica Rijeka prezentacija mikrofon, prikaz tabla, razina bilateralna zaprzyk listu, prošireno 1 prikaz stavki popis, celu Čolazanić, glavina mernjena slije podopcijske 1 Znači on je sada rekao da se mi nalazimo u toj i toj određenoj mapi Gradska knjižnica, da je prva na popisu datoteka, znači knjiga Ferruccio Lazarić, Planinarenje na slijepo, da se u toj mapi nalazi, on je dao informaciju 13 datoteka, koje kasnije listajući dolazimo do njih i istražujemo. Znači, morate biti skoncentrirani i slušati što vam govori. Znači, ne možete u pravilu, vi ne možete slušati sada, recimo, glazbu, pjevati i raditi na računalu, to ne ide. Vrlo često, recimo, ako radimo dugo vremena na računalu i ako smo već umorni, onda se u pravilu pušta se ili klasika ili instrumentalna glazba da vas opusti, u pozadini se pušta, ali ne možete ništa što vam govori, znači jer vas se kosi sa govorom računala. Ok, pa krenut ćemo sada od neke od ovih datoteka, evo da recimo otvorit ćemo. Znači imamo jednu knjigu, ono što sam jučer rekao, znači to je knjiga koja sada je trenutno napravljena u Hrvatskoj knjižnici za slijepe u audio formatu, ali ja sam do nje u stvari došao od autora prije nego što je ona objavljena u tom formatu i pročitao sam ju prije nego što su ju mnogi slijepi u Hrvatskoj pročitali, jer me zanimalo i kažem i dijelu mojih članova u udruzi, autor je rekao da mogu im slobodno to pretvoriti, njima sam to pretvorio u zvučni zapis, jer stariji članovi u pravilu ne rade na računalima, nego kako se koriste reproduktorima poput ovog ili CD playerima. Onda sam ja tu knjigu pretvorio preko jednog programa, to je ruska jedna aplikacija koja se zove Balabolka, koja u pravilu
mi kažemo ona pretvara sve u svašta, iz svega možete napraviti sve. Zaista je fenomenalna aplikacija i njena je specifičnost isto što vi u nju možete recimo sad slušati ovdje muški glas, ja na njoj imam, vi možete postaviti različite glasove, znači ovdje mi čita muški, tamo sam postavio upravo radi korisnika da mi čita ženski glas i ima različitih glasova koje vi u nju možete staviti. Može biti fiksna na računalu, a možete imati kao mobilnu aplikaciju, znači na USB-u i koristiti ju bilo kamo da koristite. Evo, pa ćemo dio teksta, samo ćemo ubaciti da vam pretvorim to, da vidite, praktički to se brzo radi, recimo vi ako odvojite u pravilu vremenski, kad bi gledali normalnu standardnu brzinu govora ljudskog glasa, ja vrlo često kažem, znači ne samo knjige, nego svojim članovima, pogotovo te starijim gospođama i gospodi, pretvaram razne stvari, znači od recepata, od sustava za kuhanje, ima tu, kažem, imamo mi sada i kuharica i nekih ljudi kad imaju zdravstvene probleme, onda im pronađete literaturu preko interneta, nađete razne publikacije, onda im to praktički u par minuta pretvorite u audio zapis da bi mogli biti informirani i da bi im i taj dio bio dostupan. To je nešto što je, kažem, vrlo zgodno i ljudi se navikli. Informacije koje su vezane uz udrugu, uz rad udruge, uz rad naših radnih tijela, skupština, izvješće, financijska izvješća, sve u stvari pripremamo članovima i na takav način. Znači, to je jedan od načina kojima mi komuniciramo sa našim članstvom. Da, ok, brzina govora se u stvari prilagođava, ja brzinu govora prilagođavam, znači ako je to neko od učenika, onda njemu već znam s kime radim, na kojoj brzini on radi, pa njima onda stavljam veću brzinu, jer nema smisla, iako, kažem, mogućnost ovih uređaja je da vi u svakom trenutku možete na njemu povećati brzinu i smanjiti. Ima ima, ja mislim, do 6 nivoa povećanja brzine, evo je 10 ima do 8 nivoa, znači gdje isto možete upravo regulirate brzinu kao što regulirate i ovdje. Znači možete napraviti zapis u bilo kojoj brzini, ali ga možete kasnije unutar ovih sustava povećavati i smanjivati brzinu, za razliku od recimo CD playera ovih starijih izdanja, većinom to koristi populacija 70-80 godišnjaka, onda njima u stvari prilagodim tu brzinu, smanjim brzinu snimanja, meni je to par sekundi posla, nije to nikakav problem. Evo. Idemo sad, ćemo, evo. Ok, otvorili smo knjigu, idemo, sad će tu, prvo će nabrati naslove, pa ćemo preskočiti 2-3 stranice da dođemo do sadržaja, do uvoda, recimo knjige. Malo. Sad dođemo na početak. Ok, znači evo sad ćemo selektirati, ćemo par redova čisto knjige. Ok, evo ga. Selektirali smo određeni dio teksta, kopirali ga, izlazimo iz datoteke, vraćamo se na radnu površinu, odabirom slova B dolazimo do datoteke Balabolka, koja nam se isto nalazi shortcut, znači prečac je na... Otvaramo enterom. Lijepimo, znači otvorio se, dokument se otvorio, znači on je isto kao klasični Word format, vam se otvara stranica, znači zalijepit ćemo kopirani tekst, kopiramo i sada idemo, zadat ćemo u funkciju da pretvorimo to u audio zapis, idemo znači
Znači, ulazimo u sustav, ono što sam rekao, izbornika, da ne idemo prečicama, jer nisu sve prečice iste. Znači, on je rekao sada, spremi zvučnu datoteku, a prečica je kontrol dvostruko V. Znači, mogao sam to odraditi brže, a mogao sam odraditi i kroz sustav. Znači, on vam uvijek daje informaciju na koji način ćete, jer nisu sve, negdje je duplo, taj kontrol V je u nekom programu će se koristiti za nešto drugo i onda je bolje, kažem, biti siguran. Ok, dali smo mu tu funkciju, stisnemo Enter. Ok, sada on nam kaže kako ćemo nazvati. Nazvat ćemo to, evo recimo, Feručova knjiga. Ok, i sad dajemo funkciju i on će se sada pretvoriti u audio format, dobit će svoj naziv, da ga lakše nađemo, ili inače on vam uvijek nudi taj naziv dokument 1, jer je tako postavljena aplikacija, jer možete ga zvati kako god hoćete. Znači, snimanje je završeno, on je sada obavijest, izlazimo van. Sada on pita da li želimo spremiti promjene na ovoj datoteci. Mi ovu datoteku ako kažemo ne, on će ju pobrisati, ostaće prazna stranica. A mi ju paralelno uz audio zapis možemo napraviti i zapis u TXT formatu, znači da imamo zabilješku ovog što smo snimali. Ako ćete ponovo raditi, ali mislim da nema smisla, to je ako se rade neke složenije stvari, onda eventualno ako vam dođe do greške kod velike količine materijala, onda u pravilu uvijek ostavljam da možete se vratiti kada sumirate što ste napravili, i ako je greška, onda u stvari ponovo ulazite u taj fajl i kopirate, ne morate tražiti ponovo u sustavu gdje ste bili. Znači, ja ću reći sada ne, odbit ćemo komandu, ne, potvrdi. Ok, znači, mogućnosti ovakvog snimanja su dosta velike i brzo se radi, znači može se prilagoditi bilo kakva vrsta literature. Sada ići ćemo, nakon ovog ćemo pokazati mogućnosti, znači gdje imamo da možete, ne treba vam, znači, ako nemate dokument nikakav, nemate ga na internetu, nemate ga gotovog u bilo kojem formatu, uzmete pametni telefon, slikate, napravite, znači, zapis kao fotografiju, JPG zapis, ne mora biti čak ni PDF, i on će čak i fotografiju, čak i u kombinaciji, recimo kad dobivate, tu sam stavio jedan primjer pozivnice jedne za otvorenje jedne izložbe, smo dobili, gdje u stvari vam on pretvori, sa jednom drugom aplikacijom mi pretvaramo cijelu tu fotografiju pretvaramo u Wordov dokument i čitamo u stvari što piše na njoj. Evo, to ću vam sada pokazati na idućoj, a onda ćemo, nju ćemo sada otvoriti sa aplikacijom Abifine Reader, znači reader koji otvara, u stvari pretvara sve te datoteke u formate koji su nama potrebni da bi ih mogli pročitati. Idemo, znači, znači rekao je, došli smo do te aplikacije Abifine Reader 11, rekao je podizbornik, proširujemo desnom strelicom, otvaramo podizbornik, ulazimo. Znači daje nam mogućnost konverzije u Microsoft Word dokument ili u Excel. Ok, sad dajemo komadu. Dao mi je zvučni signal, znači moram ga sada napraviti, u stvari moram u fokus vratiti na tekst, to radimo sustavom Alta
lijevi alt i tabulator. Znači sad nam je rekao da je u stvari otvorili smo Word dokument i sada ćemo krenuti, ok, idemo sada do teksta. Znači, sad nam počinje čitat. Ovdje će nam se, kod ovih programa se dešavaju se sitne greške. U pravilu veliko slovo O zna nekada pročitati kao nulu ili obrnuto, ili recimo početno slovo, veliko slovo I zna ga pročitati kao rimsko 1 ili kao L. Ali to se, znači kada vi dobijete količinu teksta, vi to samo ispravite ta pojedina slova, ne uvijek, ovisi o formatu, ovisi u kojem je fontu pisano, tako da nekada se greška zna desiti, nekada ne. I eventualno i praktički imate gotov dokument i sad ćemo pročitati što je nama na toj pozivnici, koju inače ne bi mogli, mi bi nju gledali kao fotografiju koju ne možemo vidjeti, ali sad ćemo vidjeti što nam u stvari piše. Znači piše... Ok, samo idemo iz početka nešto, da vidimo nešto da ne... Okay. Znači idemo iz početka. Pozivnica, sad ćete u stvari vidjeti što se radi. Ok. Ok, znači mi smo sada, dobili smo tu pozivnicu koju smo u stvari mogli sami pročitati bez tuđe pomoći. Uz pomoć, ok, želimo spremiti promjene, reći ćemo da. Ok, i on pita sada kao što ćemo spremiti, daćemo opet naziv, znači nazvat ćemo slikovnica i potvrđujemo, znači idemo tamo. Ok. I zatvaramo aplikaciju, aplikacija je sve završila i gotovo. Ok. Imamo još mogućnost jednu, vrlo često mi znamo dobiti dokument u ekstenziji vam piše da je PDF, međutim to je u stvari skenirani, neobrađeni dokument koji reader ne otvara. Pokazat ću vam primjer kada je klasični PDF koji se može otvoriti i PDF koji piše da je PDF, a u stvari on nije PDF i opet ga treba preko drugih aplikacija otvarati da bi ga mogli pročitati. Znači, vrlo često mi imamo velikih problema, zato moramo jako puno tih raznih pretvarača i raznih aplikacija koristiti da bi mogli u stvari pročitati razne sadržaje koje nam ljudi šalju u različitim formatima i različitim oblicima. Evo, to je bilo to. Ja vam se zahvaljujem. Čovjek se malo i zanese, toliko je tih detalja, toliko još toga čovjek, mogli bi pričati danima, ali ok, mislim da sam neke osnove dao i skrenuo neku pažnju. Želim vam uspjeha u radu sa vašim korisnicima, da ih bude što više, da budete vi zadovoljni i na zadovoljstvo njih i hvala na pažnji.